Evropska unija. And in Latin American countries there is another U organization. Latinskoj Americi postoji jedna druga organizacija. In the Indian subcontinent we have what we U call Indiji imamo SAARC, South ono što Asian imamo Regional i Cooperation. jugoazijsku poslovnu saradnju, organizaciju. India believes that the whole world can develop ahead through these regional cooperation arrangements. Recimo na principu regionalne saradnje. And there should be Takođe smatramo da treba da postoji otvorenija trgovina i veća saradnja među regionima. Interesovalo bi me još, ako može, da nam malo ispriča kakvi su sada odnosi Kine i Indije i Pakistana i Indije, imajući u vidu istorijski opterećene odnose njihove ranije. Yes, we had some problems imamo neke in the probleme region and u we had regionu some border disputes i imamo neke nesuglasice vezane za granicu kada je reč o Indiji, Kini, Indiji i Pakistanu. Ali u godinama koje su iza nas mogu da kažem da između sve tri zemlje su se odnosi poboljšali. Kineski predsjednik je bio u Indiji pre 10 dana i imao je veoma uspešnu posetu. 13 sporazuma je samo potpisano u toku te jedne posete, tako da mogu da kažem da trgovina između Indije i Kine je u poslednje 3 godine jako porasla. I činjenica je da ćemo vrlo brzo 20 milijardi dolara ove godine ostvariti tu razmenu između Kine i Indije. Tako da smo počeli da sarađujemo na nekoliko polja i odlučili da nesloge i probleme polako rešavamo. Isti pristup imamo i prema Pakistanu. I poslednje 2 godine nekoliko sastanaka je održano između delegacije Pakistana i Indije, koje su približile ove dve zemlje. Tako da se nadamo da će se proširenjem tih dijaloga svi nesporazumi rešiti. Zamolio bi ambasador još ako može da nam nešto kaže o koristi koju Indija ima od njihove dijaspore i puno ljudi koji po svetu žive Indusa, kakva je njihova relacija sa maticom zemljom i kakva je korist Znate, grubo 20 miliona Indijaca živi van Indije. Neki od tih ljudi su otišli i imigrirali pre 100 godina i više u zemlje kao što su Južna Afrika, Karipske zemlje. Naravno, oni su se naselili u tim zemljama, postali građani tih zemalja, ali još uvek oni održavaju veoma bliske kulturne kontakte sa Indijom. Zatim postoji još jedna kategorija ljudi iz Indije koji su otišli u zapadne zemlje kao Ameriku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Contributed a great deal in the technological and scientific fields in those countries. Doprinose značajno razvoju nauke i tehnologije u tim zemljama u kojima žive. And then we have another category of I Indians who went mainly to West Asian countries. Indijaca koji su otišli u zapadne zemlje da rade tamo. Sve tri kategorije ljudi, indijskog porekla ili Indijaca koji žive van svoje matice, igraju veoma važnu ulogu. Zapravo njihova uloga je da zbliže zemlje u kojima danas žive sa Indijom.
Hvala. Imao sam još neko pitanje, ali sam hteo da objasnim ambasadoru zadnja dva moja pitanja. Upravo su imala za cilj da, pošto smo mi u sličnoj situaciji, da na neki način možemo da koristimo iskustva koja je Indija imala. I sad me još interesuje šta bi ambasador mogao da nam kaže o prosečnoj starosti u Indiji, šta znači mlad narod i šta znači mlada populacija za jednu zemlju i njen razvoj. Yes, you know, this is not a very well-known fact that nije 60% of poznata India's činjenica population is under the age of 30. Da 60% indijskog stanovništva je mlađe od 30 godina. So it's a population which je to populacija is very dynamic, which koja je is very dinamična, active, koja je aktivna and which is now really giving a big push to the economic development of daje u India. stvari veliki podsticaj ekonomskom razvoju Indije. And they have actually started a kind of consumerist culture in India. I uveli tu potrošačku kulturu u Indiju. Because they don't believe like young people everywhere in the world žele da in žive saving kao for the mladi future. ljudi u ostalim delima sveta. But they want to live Ne a good žele life baš today. da štede za budućnost, već žele da imaju dobar život danas. And some of them have really done extremely Neki well. od njih su se jako dobro pokazali Whenever they have been given an opportunity to work in international i organizations or big dobili international posao u velikim corporations. međunarodnim internacionalnim Some of the korporacijama. people, Neki such people who ljudi had gone outside koji India su otišli are van now Indije coming back to se India, ne vraćaju u Indiju, looking at the vast opportunities that have been opened up for them. a iako imamo ogromne mogućnosti And koje I se think in otvaraju that za njih, respect, some i Serbian mislim people da also who had migrated from se to Serbia odnosi i na will ljude definitely koji come su back to Serbia otišli iz Srbije to make a positive i contribution in verujem da Serbia's će development. mnogi od njih da se vrate ovde da bi pomogli i dali pozitivan podsticaj daljem razvoju Srbije. Could you tell us something about education system in India? I think that is very important for the young people. In India, the Indian constitution provides compulsory Imamo obavezno schooling education obrazovanje up to the age of 14 years. do 14. godine života. Our government also Naša created some vlada je very good takođe stvorila international level jedan institutions in veoma dobar science, technology sistem and management studies. internacionalnih institucija kada je reč o studiranju, menadžmenta i ostalih 2,000 institutions of higher learning and grana. universities in India. Mi imamo preko 200 univerziteta u Indiji, About 250 medical colleges are there in preko India. 250 medicinskih fakulteta. So all these graduates Tako who da are coming svi out of ti these universities ljudi and koji institutions of higher diplomiraju learning na tim are univerzitetima contributing in a positive doprinose way. Pozitivno They are a huge resource i for mogu da India. kažem da su oni veliki, And as a ogroman result resurs of the Indije skills and their talents, i u zavisnosti od over njihovih 150 Fortune 500 companies in the world have set up their research and development centers in India. oni su, zahvaljujući svom znanju koji su stekli, otvorili u Indiji preko 450 So I istraživačkih would say that centara. education system in Tako India da has mogu da kažem contributed da in a je very big way for India's economic development. ceo taj školski obrazovni sistem u Indiji doprineo znatno ekonomskom razvoju Indije. But I think still we have to do a lot Ali to opet educate everyone in India. moram da kažem da nam ostaje veliki deo posla da obrazujemo sve ljude u Indiji. Ja sam želeo da I would like naši to- gledalci čuju još jedan podatak koji je malo impresionirajući u smislu da je Indija u ovoj godini strašno veliki novac investirala van Indije. Hoćete li malo reći o tome koliko je to i na koji način ljudi iz Indije investiraju i da li tu ima negde mesta za Kragujevac ili Srbiju? And how you see the possibility to invest in Kragujevac and in Serbia. You know, about 10 years ago, Znate, Indian pre 10 companies godina were very inward looking. kompanije u Indiji because su the tražile huge spoljne Indian market was available to investicije. them.
zato što je bilo ogromno tržište koje je bilo otvoreno za spoljne investicije, a ranih 90. godina smo počeli naš program ekonomske revitalizacije, koji je bio zapravo značio u praktičnom smislu da strane kompanije lako dođu u Indiju, otvore svoje predstavništva ili na početku su se indijske kompanije plašile konkurencije, ali oni su se vrlo brzo prilagodile novonastaloj situaciji i većina sektora je profitirala od prisustva stranih kompanija, ali su također mogli da stanu na svoje noge, da zapravo iskoriste prednosti stranih investicija i tehnologija, da se i same razvijaju. Danas mogu da kažem da se Indija okreće investiranju van Indije i u prvih 11 meseci ove godine 24 milijarde dolara smo investirali van Indije. Siguran sam da kada jednom raspoloživi kapaciteti u Kragujevcu i Srbiji budu postali interesantni njima, da će oni sigurno ili budu upoznati sa njima, da će oni moći da razmišljaju o nekim zajedničkim investicijama ili uspostavljanju partnerstva sa firmama u Srbiji. Ili uzmu učešće u nekom od procesa privatizacije. Hvala vam tome. Ja apsolutno moram da priznam da smo mnogi podatke koje do sada nismo znali, saznali od gospodina Swarupa i da su zaista fascinantni. Could we speak privately with you? You're now living in Belgrade. And what you like in Belgrade? Where you go tonight, usually? Well, we really enjoy living in Belgrade. Mi zapravo smo jako srećni što živimo u Beogradu. Mogu da kažem da je vreme bilo izvanredno. I jokingly tell my Serbian friends that we have brought Indian summer to I Serbia. rado se ponekad našalim sa svojim prijateljima u Srbiji i kažem da smo doneli indijsko sunce ovde u Srbiju, jer nikada niste imali ovakav novembar i decembar. Najviše ono što volim u Srbiji i u Beogradu jesu ljudi. Zato što nalazimo da postoje jako velike veze među ljudima, da postoji sličnost u sistemu vrednosti, tako da možemo vrlo lako da uspostavimo dijalog sa ljudima, a Beograd ima puno toga da ponudi, puno istorijskih znamenitosti, puno pozorišta, puno programa vezanih za operu, tako da je vrlo lako provoditi vreme u Beogradu. I obzirom na sve to što Beograd ima, mi ne stižemo da pogledamo sve što bismo naravno želeli. Can you tell us something about your favorite restaurant in Belgrade? Where is it? Well, we have not been able to go to too many restaurants. Nismo baš bili u mogućnosti da odemo u prevelik broj restorana, jer kao ambasador imamo obaveze da se bavimo svojim dužnostima u ambasadi, ali mogu da kažem da bih volao da pomenem indijski restoran u Beograd, koji se zove Indijska palata, i ljudi koji zapravo bi volili da probaju indijsku hranu mogu da idu u taj restoran. Također bih volila da vidim više ljudi, veću razmenu među ljudima, i zbog toga smo značajno liberalizovali vizni sistem za građane Srbije, tako da vam ne treba puno vremena da dobijete turističku poslovnu vizu, jer zapravo nam je želja da što veći broj građana Srbije poseti Indiju. What we need to get Indian visas?
Da biste dobili indijsku vizu, treba popuniti aplikacioni formular, 2 fotografije i neki dokaz o tome da imate povratnu kartu. Da, kao što vidite, vrlo lako možete dobiti indijsku vizu, samo je potrebno da imate novac za avion i možete posjetiti ovu divnu zemlju. Gospodine Puriću, zaista